Salam olahraga. Berikut hasil lengkap babak 32 besar dan draw babak 16 besar Kumamoto Masters Jepang 2023. Sektor Tunggal Putra. Unggulan 1 Viktor Axelsen, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Ang Triong. Unggulan 6 Jonathan Christie, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Su Liang. Unggulan 3 Kodai Naraoka, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Anders Antonsen. Takuma Obayashi, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Lin Chunyi. Kento Momota, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Rasmus Gemke. Unggulan 4 Shiyuki, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Lu Guangzu. Unggulan 7 Pranay, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Chou Tin-chen. Unggulan 2 Anthony Sinisuka Ginting gagal melaju ke babak 16 besar setelah dikalahkan Weng Hongyang. Di babak 16 besar Weng Hongyang akan melawan Koki Watanabe. Sektor Tunggal Putri. Unggulan 1 An Xiang, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Gao Fangjie. Liang Tingyu, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Supanida Katethong. Unggulan 3 Chen Yufei, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Tomoka Miyazaki. Unggulan 5 Carolina Marin, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Aya Ohori. Unggulan 7 Bai Wenshang, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Kirsty Gilmore. Unggulan 4 Tai Zuiying, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Lalindrat Chaiwan. Unggulan 6 Gregoria Mariska Tunjung, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Kim Ga-eun. Yo Jiamin, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Natsuki Nidaira. Sektor Ganda Putra. Lu Qingyao, Yang Pohan, berhasil mengalahkan unggulan 1, berhak melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Fang Chihli, Fang Zhenli. Unggulan 8, Ong Yusin, Teo Ei, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Paranyukao Samaang, Worapol Tong Sanga. Unggulan 4, Eren Chia, Soh Woik, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Akira Koga, Taichi Saito. Unggulan 7, Liu Yuchen, Wou Xuanyi, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Pramudia Kusumawardana, Yeremia Erich Rambitan, head to head 0-0. Unggulan 5, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Kenya Mitsuhashi, Hiroki Okamura. Rahmat Hidayat, Kevin Sanjaya Sukamulyo, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan He Jiting, Ren Xiangyu. Unggulan 6, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Li Jiehui, Yang Posuan. Tan Qiang, Yeo Haodong, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Mark Lamsfus, Marvin Seidel. Sektor Ganda Putri. Unggulan 1, Chen Qingchen, Jia Yifan, memutuskan untuk mundur karena cedera, lawannya Linda Evler, Isabel Lohau, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Jongkolphan Kititarakul, Rawinda Prajongjai. Unggulan 8, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Rin Iwanaga, Kie Nakanishi. Liu Shengshu, Tan Ning, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Kang Shuliang, Zhang Qi. Benyapa Aim Saart, Nuntakan Aim Saart, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Nicole Gonzalez Chen, Yang Chuyun. Pearlitan, Tina Muralitaran, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Rui Hirokami, Yu Nakato. Rena Miyaura, Ayako Sakuramoto, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Sung Shuoyun, Yu Qianhui. Unggulan 6, Zhang Shuxian, Zheng Yu, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Sayaka Hobara, Yui Suizu. Li Chiasin, Teng Chun Hasun, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Chang Qinghui, Yang Qingtun. Sektor Ganda Campuran. Unggulan 1, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, melaju ke babak 16 besar. Di babak 16 besar Zheng Huang akan melawan Hiroki Midorikawa, Natsu Saito. Unggulan 8, Chen Tangjie, Toh Wei, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Goh Sun Huat, Lai Shevon Jemie. Unggulan 4, Seo Sung Jae, Cheu Jung, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, head to head unggul Seo C 6-0. Unggulan 5, Jiang Zhenbang, Wei Yasin, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Hiroki Nishi, Akari Sato. Kyohei Yamashita, Narushinoya, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Chang Kochi, Li Chichen. Unggulan 3,
Feng Yanse, Huang Dongping, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Lee Chun-hei Reginald, NGT Xiao. Unggulan 6, Kim Won-ho, Zheng Na-eun, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Tan Kian Meng, Lai Pei-jing. Unggulan 2, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Ye Hongwei, Lee Chia-sin.